बराए खुशनुदिये इमाम ज़मा बुलंदतर सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान यकजुबा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। रुवियान जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम बिन्त रसूलिल्लाह क़ाला समिअतु फातिमा अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बिरसूलिल्लाह फ़ी बाज़िल अय्यामि फ़क़ाला अस्सलामु अलैकी या फातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम। क़ाल इन्नी आजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़्फ़न फ़क़ुल्तु ला उईज़ुका बिल्लाहि याबतहु मिनज़्ज़ुफ़्फ़। फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़तीनी बिही फ़अतैतहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़तैतहु बिही वसिरतु अंज़ुरु अलैहि वइज़ा वजहुहु यतलाअलअ कअन्नल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मकानतिल्लाहु सातन वइज़ा बिवलदियल हसन क़द अक़बला व क़ाला अस्सलामु अलैकी या उम्मह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरता वअदी। फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदाकी राइहतन तय्यबतन कान्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। फ़क़ुल्तु नअम इन्नहु जद्दक तहतल किसाए। फ़अक़बल अल हसन नहवल किसाए फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु या रसूलल्लाह अतज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसाए। क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिबा औज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसाए फ़मकानतिल्लाहु सातन वइज़ा बिवलदियल हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह। फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रता ऐनी व समरता वअदी। फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदाकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। फ़क़ुल्तु नअम इन्नहु जद्दक वअख़ाक तहतल किसाए फ़दानल हुसैन नहवल किसाए। फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरल्लाहु अतज़नु ली अन अदख़ुल मअकुमा तहतल किसाए। फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसाए। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब व क़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह। फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरल मोमिनीन। फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदाकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह। फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदिका तहतल किसाए। फ़अक़बल अलियुन नहवल किसाए व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसाए।
قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفاتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لامهم لامي ودمهم دمي يلموني ما يلمهم ويظنوني ما يظنهم أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكناء السماوات إنما خلقت سماء مبنيات ولا زمدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا موضيات ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب يتصان لي أنا بتا إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنيات ولا زمدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا موضيات ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فالتزانوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا بين وي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم ملائكته واستغفرت لهم لا يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبات فقال برسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات بابا سے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बे या रब्बे या रब्बे या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम असअलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अन तर्ज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बे या रब्बे या रब्बे या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम असअलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अन तर्ज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बे या रब्बे या रब्बे या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम असअलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अन तर्ज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल दुआ मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका अल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला अबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन वलिय्यन व हफ़ीज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनाता तुस्किनहु अर्ज़क़ातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला व अज्जिल फ़रजहम या हाफ़िज़ु या हफ़ीज़ु या नासिरु या नसीरु या रक़ीबु या वकीलु मिन फ़ज़नी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या मुहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन या हुसैन या साहिबल असर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अग़िस्नी अदरिकनी वला तुख़्लिक़नी या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा बिना मिन कुल्लि बलाए दुनिया वस्रिफ़ अन्ना शर्र दुनिया व शर्रल आख़िरत वरज़ुक़ना खैर दुनिया व खैरल आख़िरत बिफ़ज़लिका बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मिलके बाबा बुलंद सलवात सल्ले अला मोहम्मद माले मोहम्मद। मौलियान हैदर कर्रार जो इस वक्त बाहर तशरीफ फरमाए, उनसे गुजारिश है कि वो इमाम बारगाह में तशरीफ ले आए। ज़ाकिर अहल बैत कारियुल कसायद जनाब इक़्तिदार आरफ ढंडो साहब तशरीफ ला चुके हैं, मिंबर पे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह चंद ही देर के बाद वो ज़ेबे मिंबर हो जाएंगे। कब इसलिए कि मैं उनको दावत दूं, मैं गुजारिश करूंगा शायर अहल बैत शायद काज़मी साहब अच्छा हमादुल हसन से, शायर अहल बैत जनाब हमादुल हसन से कि वो आए और उनकी आमद की जगह नाराए तकबीर नाराए रिसालत कुलेवा या ज़ुबान नाराए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।